Nangunan Eastern Samar State University ESO Borongan Campus, sugad nga top performing school ha April 2026 midwives licensure examination matapos makabot ang 100% nga passing rate. Base sa opisyal nga resulta, 43 tikang ha 43 nga examinees han ESO Borongan ang nakapasar nga naghatag ha universidad ha numero 1 nga pwesto ha kategorya han mga eskwelahan nga may 30 o sobra pa nga examinees nga may minimum nga 80% nga passing rate. Dugang pahini, nakasulod ha top 10 ang usang alumna han ESO nga hi Graciel Dacuno nga nagpakita han padayon nga kausayan han universidad hanatad han midwifery education. Sumala ha ESO ang kalampusan han eskwelahan nga ni Dacuno nagpapamatuod han kalidad han ira programa, lakip nan dedikasyon han mga magturutdo ngan determinasyon han mga estudyante hapag-abot han ira mga hingyap. Ginkilala liwat ini nga pagdaragan sugad nga ebidensyahan misyon han ESO hapag hurmahin mga profesional nga healthcare workers nga may ada hibarongan kasing-kasing hapag serbisyo ha komunidad. Samtang ginpasalamatan han pamunan han ESO ha pangunguna ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ang mga bago nga lisensyado nga mga midwife ngan ginpasidunggan hi Dacuno tungod sa paghatag hindungog ngan inspirasyon ha universidad ngan habugos nga probinsya Eastern Samar. Sumala Professional Regulation Commission PRC, inabot han 901 nga examinees ang nakapasar, tikang hakabugusan nga 2,124 nga nag-exam nga may passing rate nga 42.42% habugos nga nasod. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.